Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm so good, ma'am. Okay. Thanks for your participation to our material today. Okay, before we continue our study, don't forget to pray ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, could you Aura please? Okay, ma'am. Yes. Okay. Okay, before we studying, let's play together. Selesai. Okay, thank you Aura. Okay. Ya, ma'am. Okay. Dia ada yang lain belum ada ya masuk ya. Oke, don't forget to absent ya in WA group. Jadi jangan lupa mengisi absen pada WA group kalian ya. Oke. I want to ask one question. What do you study? What our study last meeting? Apa pelajaran kita kemarin? Ada yang masih ingat? Apa materi kita sebelumnya? It's about? Biografi teks, bukan? Oke, good. Biografi teks. Thank you, Fahri. Jadi pembelajaran kita kemarin tentang biografi teks ya. Oke, ada yang masih ingat? Iya. I used to remember what is biography text? Ada yang masih ingat apa itu biography text? Biography text is a text describing. Lupa. Oke. Oke, jadi biography text is a text describing detailed person ya. Jadi itu menggambarkan detail seseorang in right the third person yang ditulis oleh orang ketiga. Oke, now before our come to our material is about narrative text ya. Jadi materi kita hari ini tentang narrative text. Oke, Mem ingin tanya, why you should learn an English? Mengapa kalian harus belajar bahasa Inggris? Sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang narrative text, Mem bertanya, mengapa kalian sebaiknya belajar bahasa Inggris? Why you should study in English? Because Aura? Because English is an international language. This language is a language that connects of country to another, not only as a medium of communication, but the latest technology also uses English as the language of international. Okay, good. Thank you very much, Aura. The next, who can explain why you should learn English? Mengapa kalian harus belajar bahasa Inggris? Oke, Putri? Are you there, Putri? Mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Because English is more important, ya. Because English is the more important in the world. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling penting ya, language in the world. Because if you want to international language. Ya, international language. Good, Fahri. Oke, karena bahasa Inggris itu sangat bahasa kedua di dunia ya, setelah bahasa dari masing-masing negara. Dan we can go in the world, kita bisa keliling dunia with
English. Jadi kita bisa berkeliling dunia dengan berbahasa Inggris. Okay. Now we come in our material today is about, you can see, We must know language. you can see Language. what our material today. Kalian sudah lihat di situ PPT tentang materi kita hari ini tentang, sudah lihat ya? Narrative text. Narrative text. Oke, narrative text. Ya, narrative text tapi tentang Narrative text. legend, ya, legenda. Oke. Before we continue our study, I want to Legend. Yes, I want to explain what we must learning objective we can get in this material. Jadi apa tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini? Ya, ada 5 ya. The first, identify, kemudian determine, analyze, make a narrative text, presenting the narrative text with oral and written. Jadi ada 5 ya, mengidentifikasi, kemudian menentukan, kemudian menganalisa, membuat sebuah narrative text, dan mempresentasikan narrative text dengan bahasa atau dengan tulisan. Oke, now okay, do you see a picture? Lihat gambar ya? Are you see the picture? Are you see the picture? Yes, ma'am, I see. Yes, ma'am, I see. Okay, there are 2 picture ya. Ada 2 gambar. Okay, the first picture. Do you know what the picture of the story? Cerita tentang apa ini gambar pertama? Maling kundang. Maling Okay, kundang. good. Maling kundang. Anak durhaka. Okay, the next picture. Danau Toba. Okay, Danau Toba, good. Okay, jadi ada 4 pertanyaan ya sehubungan dengan gambar. Okay, first, what is the title of the legend? That is Korean. Okay, what is the title of the legend? Picture 1 and picture 2 sudah tadi ya. Maling kundang and legenda Danau Toba. The next, number 2, have you ever read the story? Apakah kalian sudah pernah membaca kedua cerita tersebut? Yes. Yes? No. No? Okay, good. No. Yes. Sudah pernah. No. Okay, number 3, who is the character of the story? No. Siapa karakter dalam cerita yang pertama Maling Kundang? Siapa karakternya di situ? Mom and Maling Kundang, good. Ada Okay, ibunya, picture ada 2. mom and Picture 2, who is the character? Toba dan lupa namanya. Toba ya, namanya Toba. Ya, Toba. Ya, oke. Number 4, where does the legend come from? Dari mana legenda ini berasal? Kalau picture 1, where come from? Sumatera? Sumatera. Oh, Sumatera. Ya, Sumatera ya. Semua ini kedua cerita ini berasal dari Pulau Sumatera. Sumatera. Ya, Sumatera Barat ya. West Sumatera. Oke. Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa menyimpulkan tentang apa itu legenda ya. What of legenda? What? Ya, oke. Definition of legenda. Oke, Fahri, could you read definition of legenda? Okay, ma'am. Definition of legend. Legend is definition of legend. Legend
is a semi-true story which has been passed from person to person and has important meaning or symbols for the culture in the which it originates. Okay. Originates. Originates. Okay, thank you. Jadi legenda is a semi-true story. Jadi cerita yang setengah benar ya. Yang mana menceritakan atau yang mana yang sudah terjadi berasal dari orang satu ke orang yang lain, satu orang ke orang ya, person to person, maksudnya orang ke orang, yang mana artinya artinya sangat penting menjadi simbolis daripada budaya tempat mereka sendiri. Kemudian social function. Social function di sini adalah, coba Putri bisa dibacakan apa social function daripada legend? Social function adalah the enter of the most, the refder of the prince about inter story. Okay, good, thank you. Okay, the next generic structure. Fikri, Rifki ya, maaf, Rifki. Rifki, could you read the generic structure? Rifki dibacakan. Ya, Mama Rifki tolong dibacakan generic structure-nya situ ya. Oke, Mia. Siapa Ibu? Mia. Bisa dibacakan Mia? Mia bisa bacakan generic structure-nya? Generic structure. Structure. Juleha? Yusuf saja, Bu. Yusuf. Oke. Yusuf? Bisa dibacakan Yusuf generic structure-nya? Orientation. Yusuf. Oke, Putri, silakan bacakan ya. Generic function. Putri, Orientation, this is the Orientation. Education about what is the story when and where. orientation, this is the introduction of the text. In this okay, orientation, this is the introduction of the text. In this part tells about who is involved first, why, when, and where it happening. siapa yang baca ini? Tidak jelas siapa yang baca. Banyak suara, Ibu, jadi Okay, generic structure. Could Aura, could you read generic structure, Aura? Okay, ma'am. Generic structure, orientation. This is introduction of the text. In this part tells about what is involved in the story, when and where it happened, complication, the problem or conflict happened, resolution. In this part, the
characters finally solved the problem reorientation. It tells the construction of the story. Coda. An optional step, the moral follow of the story. Oke, thank you very much, Aura. Jadi orientation, jadi generic structure-nya dari legenda itu ada 5 ya. Pertama orientation, ini merupakan perkenalan daripada teks. Ini selalu berada di awal paragraf atau paragraf pertama dalam teks tersebut. Kenapa? Karena di situ menceritakan tentang siapa tokohnya, kapan kejadiannya atau kapan ceritanya dimulai, dan di mana tempatnya. Kemudian yang kedua, complication. Complication di sini adalah problemnya atau konflik, artinya masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Itu berada setelah paragraf 1 atau the next paragraph. Kemudian resolution. Resolution itu sama dengan solve the problem ya, pemecahan masalahnya. Artinya penyelesaian masalah dari paragraf sebelumnya. Itu selalu berada di akhir paragraf. Oke, good. Kemudian reorientation. Reorientation ini sama dengan koda. Ini bisa ada, bisa tidak ada dalam cerita, tergantung jenis ceritanya apa judulnya. Kenapa? Karena reorientation adalah kesimpulan daripada seluruh cerita tersebut. Kemudian koda itu adalah pesan moral. Karena naratif teks itu selalu ada pesan moralnya ya. Oke, kita lanjut ya, the next. Oke, language feature. Yusuf, could you read the language feature, Yusuf? Kenapa, Bu? Bisa dibacakan ini, nak, language feature. Legend feature. Ya. Past tense. King of Bone came to Lu. Lu ya, come to Lu. Oke, Lu. She got skin rush. At fur of time on upon item a long time ago. One day etc. Okay, the next. Time conversation. However, I'll talk later. When then, apa itu? Suddenly. Okay, etc. Kemudian the next. A direct speaks King of Lu said he needed time to decide. Decided. The kingdom Hailer said the city. This is called in fact order. Okay, the last action verbs came telket needs ads etc. Okay, thank you Yusuf. Okay, language feature sama dengan unsur kebahasaan ya. Jadi sangatlah penting dalam naratif itu ada unsur kebahasaannya. Kenapa? Karena dalam cerita itu kita harus tahu dia menggunakan tenses apa. Nah, kalau dia legenda ini dia menggunakan past tense ya, seperti King of Bone come. Nah, come-nya ini adalah past tense ya. Kemudian she got skin race. Got-nya ini adalah kata kerja kedua. Kemudian aspect of time, kata keterangan waktu seperti once upon a time, a long time ago, one day, dan yang lain. Kemudian time conjunction sama dengan keterangan waktu, tetapi keterangan waktunya itu yang menghubungkan. Seperti however, di samping itu I'll talk, meskipun, later, kemudian when, ketika, then, kemudian suddenly, tiba-tiba, etc. dan yang lain. Direct speech. Direct speech ini sama dengan kalimat langsung. Ya, seperti jadi kalau nanti dalam bacaan ada kata Syahid, King of Lu Syahid, he needed time to decide it. Itu merupakan kalimat direct ya, kalimat langsung. Kemudian yang terakhir action verb. Action verb ini sama dengan kata kerja yang memiliki kegiatan. Jadi hampir sama tadi dengan kata kerja kedua ya. Come, target, needed, dan yang lain. Oke, the next. Ini there are some simple text. Jadi ini contoh ya. Example text of narrative text is a legend Tangkuban Perahu atau legenda Tangkuban Perahu ya.
Okay, there is a example of a narrative text ya. Di sini ada contoh bacaan narrative text is Legend Tangkuban Perahu. Jadi di sini ada contoh-contohnya. Jadi seperti tadi yang dari awal. Jadi struktur teksnya. Jadi struktur teks daripada Legend Tangkuban Perahu itu yang pertama tadi apa nak? Masih ingat? It's about orientation ya. Orientation di sini berada di paragraf Pertama. Okay, the first paragraph atau paragraf pertama. And the next complication. Paragraf kedua, ketiga, Paragraf kedua, dan seterusnya. keempat, Ya, oke, the next and the 3 dan 4. Oke. the next resolutionnya the last paragraph ya. Oke, jadi berada di paragraf terakhir. Kemudian, oke, lanjut feature-nya untuk kebahasanya. Nah, seperti tadi yang dijelaskan di awal, bacaan ini menggunakan simple past ya, bentuk kata kerja kedua. Kita lihat contohnya di sini ya, ada banyak ya. Misalnya ini. Sangkuriang. Ya, ini contohnya past tense Sangkuriang was a boy who like it to hunt. Nah, ini contohnya atau yang dikatakan simple past ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini lagi ya, the dog went into the woods. Simple past. Kemudian atau time-nya seperti tadi a long time ago. Kemudian one day dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk direct speech-nya atau kata kerja langsung ya. Ini ada ya. Ini he was always accompanied by his dog. Ini dikatakan direct speech ya atau kalimat langsung. Oke, ini contoh legenda Tangkuban Perahu ya. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kegiatan pertama ya. Kegiatan pertama atau lembar kerja pertama atau tugas pertama dari kalian. Silakan menonton video dari watch the video of Princess Tandampali. A performer from Makassar, Bugis, Indonesia ya. Jadi cerita dari Sulawesi. Oke, please attention ya. Tolong disimak karena because there are 5 questions is about Princess Tandampali. Karena setelah ini kalian harus menjawab pertanyaan berdasarkan cerita dari Princess Tandampali. Tes Tadampali. Oke, are you see the video? Sudah lihat videonya? Yes, ma'am. Oke, listen carefully ya, dengarkan dan simak. Yes, ma'am. Princess Tadampali has been told generation to generation. And now I'm going to tell you the story. The story of Princess Tadampali, a beautiful princess from the south of Sulawesi Island, Indonesia. Luwu Kingdom, as they might say, years ago. A princess with a pure heart and soul. That was she was.
Tadampali, the name of the beautiful and ever youthful girl, Princess of Lu. Black, silky long hair, and skin so soft, just like royal velvet, and eyes beautifully sparkled. It was told once upon a time, the beautiful Princess Tadampali, was infected with a strange disease. Her skin was not as pretty as before. Seems like full of wounds all over the face, the hand, all over her body. She was sad, as the king and the queen too. And then it was decided the princess was sent away on a far away island with obscurity. So she went with a bunch of close guards and friends. They sailed, and they sailed until they docked in a small island full of wajau fruits. So then that island then became the Wajau Island, they named. Princess Tadampali lived modest, doing everything by herself, being close and happy with the nature. She lived side by side with the nature. She filled her days with chants and songs, covered the illness and the sun. This is a story about the princess who lives side by side with nature. She always cared and fostered through the land, the sunlight, the air, and the water. To all the trees, the fruits, and the flowers, to animals and various other creatures. Princess Tadampali song and sang for them. Princess Tadampali care and foster, give and keep company. She filled her days with chants and songs, covered the illness and sadness with friendship and kindness. Thank the land, the sunlight, the air, and the water. All the trees, the fruit, and the flowers. All animals and various other creatures. Well, the beauty of Princess Tadampali.
Well, the kindness over her sorrow and her sadness. They then care and foster, give and keep company back to her. And you know what, Aryo? Yes, Dandy? As days go by, turns to weeks, months, and years. Once upon a time, when Princess Tadampali beautifully sang and smiled at the riverside in the island of Wajo, from bravely, solitary, and gracefully, a white, majestic, and beautiful buffalo. That creatures get near to Princess with gentle, and then do something magical to her. The creature, the majestic white buffalo, started to lick the disease from all over the skin of Princess Tadampali. And suddenly, the land, the water, the air, and the sunlight reveal something odd. The land slowly trembled, the water gurgled, and the wind slowly blew, and the sun warmly stung. They slightly touched the skin of Princess Tadampali, just like the white buffalo licked the skin of Princess Tadampali. Then somehow, magically, the strange disease of Princess Tadampali was cured. It's all gone. Has been told generation to generation, just like the old year. Live princess side by side with nature, care and foster, give and keep company, land, water, air, and the sunlight, all trees, fruits, and flowers, and animals, various other creatures. Until come bravely solitary and graceful, a white buffalo gets near to the princess with gentle talk and sang to the princess, gave a blessing, and they care and foster, give and keep company, waves over sad and sorrow, land, water, air, and the sunlight, all trees, fruits and flowers, animals, various other creatures. And the mighty white buffalo met her beautiful again, but still kind-hearted. And you know what, Aryo? Yes, Deng Rate? Because she was cured, Princess Tadampali gave order not to harm, always care, foster the white buffalo, and also the nature, as the white buffalo bravely, solitary, and gracefully come, gets near me with gentle talk and sang to me, and gave me a blessing.
And the wise said, even a small act of kindness will find a way back to you. So please, be happy and be kind. Dandi. And this is our way to end every story. That's all, sister and brother. Okay. Are you watch the video? Yes, I watch video. Okay. After you watch the video, please answer the 5 questions based on the video. Okay. There are 5 ya. The first, what is the title of the legend? Apa judulnya? Kemudian, who is the character of the story? Siapa karakter atau tokoh dalam cerita tersebut? And next, how the complication started? Bagaimana dimulainya komplikasinya atau masalahnya ya? Kemudian number 4, what does the tense mostly use in the text? Tenses apa yang digunakan dalam cerita tersebut? Okay, number 5, what is the moral value of the story? Apa pesan moral daripada cerita di atas? Okay, write your answer in the chat box. Silakan tuliskan jawabannya di dalam chat box yang ada di samping ya, di samping kalian. Tuliskan di situ activity pertama, tugas pertama. Silakan isi nomor 1, what you answer, 2, 3, 4, and 5. Okay, I give you time 10 minutes ya. 10 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi langsung saja jawabannya ditulis. Tuliskan jadi namanya ya, nama kalian siapa, kemudian apa jawaban dari tugas pertama. Okay, I give you 10 minutes. Silakan dikerja ya dan tuliskan jawabannya di chat box yang ada di samping kalian ya. Ini ya chat ya, ada chat di situ ya. Chat. Silakan diketik jawabannya ya di samping chat box tersebut. Jawabannya semua ya. Jadi per orang itu jadi tugas individu ini ya. Individual text jadi tugas individu. Jadi setiap kalian menjawab 5 langsung pertanyaannya, jangan dipotong-potong jawabannya. Jadi langsung ketik aja baru langsung dikirim ya chat box-nya. Yes, ma'am. Oke.
Dia mau ke restoran.
Oke, thank you for the text one ya. Jadi sudah masuk jawabannya ya di chat box. Yes, ma'am. Oke. Oke, the next text activity 2 ya. Kita move. Jadi still same the text. Jadi masih sama teksnya ya, Princess Tandampali, but the activity is different with the text first ya. Jadi perbedaannya terletak pada tugasnya. Kalau tadi kalian harus menentukan mengidentifikasi ya, tadi identifikasi, kemudian yang sekarang adalah menentukan tugas kedua kalian. Oke, di sini ada kolom ya. Jadi sini ada part-partnya, ada orientation-nya, ini struktur teksnya. Jadi ada khusus untuk struktur teksnya, yang mana orientation-nya, complication, solution dengan orientation. Kemudian summary from the text-nya, ini ringkasannya ya. Jadi kalimatnya dalam teks tersebut. Kemudian language feature. Language feature itu seperti apa? Ada kan terbagi tadi, adverb of time-nya, yang mana dalam paragraf tersebut. Kemudian past tense-nya, ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Paragraf pertama daripada teks Tandampali tadi ya. Di situ summary from the text-nya, paragraf pertama semua diambil, dituliskan. Kemudian language feature-nya ini yang ditemukan hanya 2. Adverb of time-nya, keterangan waktunya di sini ada one day ya. Kemudian past tense-nya, kata kerja kedua ini ada di sini ya. Her name, she was very beautiful, dan juga Bone was a kingdom that was far away from Lower Kingdom. Jadi seperti itu caranya ya, kalian harus menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan daripada teks tersebut. Jadi kalian tinggal melengkapi part-part yang lainnya seperti complication-nya, yang mana kalimatnya pada paragraf, misalnya paragraf kedua, ya ambil tulis saja ke situ, kemudian identifikasi yang mana unsur kebahasannya. Kemudian ada solution-nya, ini berada pada paragraf terakhir ya, kemudian orientation-nya dan yang seterusnya. Oke, I give you 10 minutes ya. Ibu berikan 10 menit untuk mengerjakannya. Jadi jawabannya juga bisa dikirimkan ke chat box. Paham ya tugasnya? Are you understand what do you want to doing? Yes, ma'am. Okay, please. Time is yours. Bisa dicari complication, solution, dan orientation-nya. Ingat, complication-nya nggak usah tulis semua. Cukup mewakili saja ya. Okay, ma'am. Have you finished? Sudah selesai?
Okay, I think oke, sudah selesai ya. Teks 3-nya, activity 3-nya sudah selesai. Oke, we move in the last activity. Di kegiatan terakhirnya. Oke, kegiatan terakhirnya di sini kalian membuat in group. Kalian membuat sebuah naratif teks ya. Membuat satu naratif teks. Jadi per kelompok ini ya. Jadi atau berpasangan saja. Jadi pasangannya itu Yusuf dengan Fahri, kemudian Aula dengan Mia, Putri dengan Fitri, ya itu pasangannya untuk membuat sebuah naratif teks. Nah, setelah kalian buat, after you write the narrative text, you must be presented. Jadi dipresentasikan hasilnya in front of your class. Jadi maksudnya dipresentasikan nanti itu kalian bacakan ya, bacakan hasil teks naratif kalian yang kalian sudah buat berpasangan. Oke? Paham tugas kelompoknya? Are you understand what are you doing in your group? Sudah Yes, jelas? ma'am. Oke. And then your text in group collect after dikumpulkan setelah pembelajaran kita ya di WA group. Jadi mem tunggu sampai sebentar malam dikumpulkan di WA group pekerjaan atau tugas terakhirnya. Oke, sudah paham tugasnya ya? Ya, ma'am. Oke. Sebelum kita mengakhiri materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini, before our close our material today, I want to reflect, ingin merefleks materi yang sudah kita pelajari tadi di awal. Ada yang masih ingat? I still remember what our material today? Tentang apa materi kita hari ini? Tentang naratif teks. Okay, good. Narrative text. Okay. Do you know definition of legenda? Are you still remember what is legenda's definition? Rincian Dan Pali. Legendanya Just enam kali. apa pengertian dari legenda? Legenda is kami true story ya. And from the jadi sebuah cerita yang semi true ya, cerita benar adanya in person to person dari orang ke orang ya. Oke, ada yang masih ingat? Function social of the legend. Apa fungsi sosialnya? Fungsi sosial dari naratif teks. Atau struktur teksnya masih ingat? Struktur teksnya? Ada berapa tadi struktur teks? Ada 5 ya? Ada 5. Ya, yang pertama Putri coba. 5, Bu. Orientation. Oke, orientation. Application. Resolution. Reorientation. Oke, reorientation and Oda, good. Okay, good. And then I used to remember about language feature, unsur kebahasanya. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam unsur kebahasaan dalam teks naratif legend? Itu past Tense. Oke, past tense. Kemudian Past tense. adverb. Adverb of time ya. Kemudian time conjunction. Kemudian direct speech. Ya. Kemudian action verb. Nah, itu unsur kebahasanya ya. Oke. And then the story. Jadi kita juga mengangkat cerita salah satu dari daerah kita yaitu tentang
Putri Tadampali. Ya. Kali. Oke. Oke. I think enough for today. Mem rasa cukup sampai di sini saja pembahasan materi kita is about narrative text. And the next meeting, pertemuan selanjutnya we are talk about song ya, lagu. Okay, ma'am. Oke. Jadi cari tahu tentang lagu itu pertemuan selanjutnya. And thank you very much for your participation in our and don't forget jaga jarak ya, dan jangan lupa jaga jarak juga, masih pandemik. Oke. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Oke. Mem. Bye. Jangan jalan masuk nol. Kau. Lagi persen kali